Mutannya loh. Lembutnya sih kayak. Lagi. Tukune ya. Saya jentuk swipan lagi. Jalan. Halo. Piro Dut 4 menit. 4 menit enggak Dut? 4 menit. Lebih apa? Ngeplok kan. Dewi ngeplok apa doang? Mantap berarti saya itu. Ibu rapi. Iki rasa potong-potongan lagi ya. Lanjut. Sini. Apa? Sini rasa potong-potongan. Lanjut. Enggak apa-apa lah yuk. Pas solo ini. Saya render lah anjir gitu. Enggak aku tak pateni ket mau. Ngapain gue paketanmu Gus? Oh, aku kok ya enggak kepikiran ngerekam iki sih itu. Dut paling pisang bakar iki lho, Dut. Iki, Dut. Itu Ibana licius pisang bakar. Review. Liquid banana cream licius. Coba. Hati gua adik lu. Enak. Tapi yuk, lumayan. Mang menit lah ya.